nakasagot na si Jonah Sang ay 27, si Kevin Sang ay 26, si Justin ay 28, si Michael ay 27, tsaka si Hannah Sang ay 28. Yan, very good. Good job, good job. So next week na yung 120 items ninyo ha. Oh no. Kaya nyo Tataas ng yan. score nila. Crush Ang pa. nakalagay naman dun sa exam nyo ay yung mga lesson lang naman din natin. Kaya masasagot nyo yun. Partial and for yun. Partial lang naman. So today, Hi, sis. magre-review tayo ng lesson 31 to 36. Okay? So before that, let's have a reading activity starting from Jonasang. Jonasang. Ako agad sensei. Syempre, para maiba naman, lagi na lang silang nauuna. Ayan, si Mabel, lagi na lang siyang nauuna. Ngayon, Si ikaw Kevin naman. muna, sensei. Okay, eto ay, kaya mo yan, di. Ito ay Deguchi wo Kiku. Role play. So, pag sinabing Deguchi, yan ay exit. Okay? So, naghahanap ka ng exit sa role play na yan. So, ikaw yung letter A, Anata, anak ko yung letter B, Ekino, Shito. Sige, start. Su, Hmm. Sume, Hmm. Sume, Hmm. Sumema, Hmm. Sen, Yan. O, diretso mo. Sumasen. Yan, si Masen. Ne. Hi. Ay, Ikaw naman. Degu, Hmm. Degu, Chi, Yan, very good. Dego, Hmm. Dego, Chi, Ha, Wa. Kapag ganyan, wa ang pagbasa dyan. Deguchi wa. Dego, Chiwa, Hmm. Doku, Doko. Doko. Doku, De, Dim, Ano yan? Des, Yan, des. Tapos, Des, Ka, yan. Des, Ka, Deguchi wa. Dego, Chi, Hmm. Dego, Chiwa, Hmm. Doko. Doku, Hmm. Des, Ka, Very good. Achira des. Deno, Do. ay, Dono, Hmm. Do, Go, De. Degochi, Hmm. Dono deguchi. Degochi, Ito. De, Hmm. De, De, Deska, Yan, very good. Dono deguchi desu ka? Minami Gucci des. E, E, Ere, Yan, Be, ere. Erebe, Ta, Yan, erebeta. Erebeta, Hmm. Ha, Wa. Wa. ay, Kapag may noun dyan, Ano tapos ba? may nakita kang ha, wait lang. Wa pala, Ang wa. basa niyan is wa. Ang basa niyan is wa. Yan, ulit. Wawa. Erebeta wa. Erebeta, wa. Hmm. Ay, Ari. Diba, ri?
Ari Masen. Maska. Maska. Yan. Binigla mo na. Erebeta. Binigla mo, hindi mo binasa, binigla mo. Diba? Wa Ere, arimaska. Okay? Ari, Hi, arimas. Mati, ikaw naman. De, Do. Doku, Doko. Ko. Malambot. Doko, Doko. Doko, De, Suka. Yan. Doko desu ka? Masugu ite. Hidari desu. Ariga, Hmm. Arigato, Hmm. Do, ay Go. hindi, Go. Ko, Hmm. Ko, Gi, Gay, Za. Diba? Sa. Tapos may tenten. Goza. Gusay, Hmm. Mas, Yan. Do Gusay Mas, itashimashite. Ikaw naman. Sa, Yui, Sayo. Sayonara ba? Yan. Sayonara. Sayonara. Kiyotsukete kudasai. So, paano nga pag sinabing masugu? Masu, Masugu. Masugu. Masuguite. Masugu. That is what? Masugu. Ibig sabihin ay straight ahead. Ano? Dati baga sa roleplay natin, may mga ganon din. Masugu ite kudasai. Yan. Pag sinabing masugu, straight. Paano pag sinabing hidari? Hidari. Hidari. Hidari, Left or right? Hidari. left, Paano pag right? Kung left ang hidari, ano naman ang right? Diba hidari tapos migi. Ang left ay hidari, ang right ay migi. Migi, Migi. Paano pag sinabing do itashimashite? Do itashimashite. Kapag nagpasalamat ka, arigatou gozaimasu, tapos sasabihin niya sa iyo, do itashimashite. Ano ibig sabihin nun? pasalamat, Nagpasalamat ka, tapos sinabihan ka niya, do itashimashite. You're welcome. Yan, you're welcome. Okay? Yoke yata, Jonasang. Next, we have Kevin-san. Kevin. Hi, sensei. Ikaw yung A, ako yung B. Okay? Ja, hajimete kudasai. Hi. Sumimasen. Hi. Doko. Dito muna. Ay. Sumani. Deguchi wa doko desu ka? Achira desu. Dono deguchi desu ka? So, Minami Gucci desu.
ere, Hmm. ere, beta wa Hmm. arimasu ka? Hai, arimasu. Doko desu ka? Masugu ite hidari desu. Arigatou gozaimasu. Do itashimashite. Sayonara. Kiwotsukete kudasai. So, pag sinabing kiwotsukete kudasai, anong ibig sabihin? Mm, Hmm. Kiwotsukete kudasai. see you again. No. Pag see you again, mata. Mata ne. Diba? Ah, oo. Pag kiyotsukete kudasai, please Yes. take care. Mm, Yan. Kiyotsukete, take care. Paano pag masugu? masugu. Hmm. Go straight. Yan. Paano pag hidari? Hidari is love. Left. Ano? Paano pag Mm-mm. deguchi? Deguchi. 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 Ano ang deguchi? Deguchi. Hmm. Exit. Exit na. Exit ang deguchi. Okay. Very good, Kevin Sang. Yokuyatta. Okay, Jen Sang. Wow. Jen. Kumusta ka na, Jen? Ohayo, Sensei. Wayo. Kumusta ka na? Okay lang. Interesado pa ba or tinatamad na? Interesado ako, Sensei. Hindi? Ba't ano? Ba't wala? Interesado ako. Ha? Nandun naman ako sa GC, kaya nanonood lang ako. I mean, naka-ano lang ako sa inyo. Ayos Lungkot ka lang? na ako, Sensei. Ano? Pangalawa mo na hindi. Nalungkot ako sa'yo. Nalungkot ka sa akin? Ano? Nalungkot ako, di ba na ano yung ano mo? Ah! Ako nga hindi Oo. nalulungkot tapos nalulungkot ka. Siyempre kasi sayang naman eh. Ang galing-galing mo. Tapos, Siyempre, okay lang yan kasi nga hindi malay mo iba pa ang may kulang pa, 'di ba? Alam mo naman ang Diyos pag may pag siya ang gumagalaw ay hindi mo talaga maintindihan. Okay lang 'yan. May mga may kasi doon, may butas din kasi yung application ko kasi nga kulang nga yung savings nung nung sponsor. Kasi dati nung nag-apply siya, 60 kalapad lang ang meron sa bangko nung sponsor niya. Nakalusot naman siya. Ngayon medyo mahigpit kasi kaya medyo magbabago ako ng diskarte sa susunod na. Ma-reapply naman ako sa October batch. wala ka na nababayadan, sabi ni Ma'am Joy. Wala na, libre na 'yon. Lilipat ka lang na ibang school, parang ganun ba? Hindi, Tama ba? kapag nag-reapply ka, same school pa din. Okay. Oo, wag kang malungkot. Ako nga din. Yun yata yung sinasabi ni Ma'am Joy, di ba? Yung pag gusto mo, yung magbabayad ka ng 25K. Parang ganun nga. So money. Oo, pero Ba't di na lang kaya may, siya? may pasobra kasi ako nung binayad ko kaya yun na yung gagamitin ko. Sige, Sensei. Mas nakakalungkot yung yung may estudyante kang hindi pumapasok. Ano? May mas nakakalungkot sa yung Ano di pa? sumasagot. Hindi sumasagot? Yan, hindi sumasagot ng exam. Yan, nalulungkot Or ako Justin, dyan. tawa ka ng tawa. Yan. Sino kaya Sasagot naman ako mamaya, Kevin. Hindi pumapasok. Face reveal daw. Hindi sumasagot sa exam. face reveal? Ay, sa Friday. Jen, face reveal sa Ay, Friday. nag-face reveal namin ni Mabel. Nag-video call. Okay, dalawa lang. Kayo lang. Kaya pala di Yan nagsagot. naman yan. Jen, sa Friday Kevin daw. On cam daw tayo sa Friday, Jen. Last day na ba yan? May inuman ba last day dyan? na yun. Sa Friday maligo ako Magpapainom niyan. ba si
Magpapakain ba si Justin ng ano, ng tinapay Oo, na malunggay malunggay? pandesal. Yan. Mabig Pwede, na if meron ng first sweldo doon, Jen. Sa first sweldo na, Jen. Oh, ha, sa Friday Sige, ha, last sige. day natin yun, kaya naka-on cam tayo ha. Abi, Oh, akala sige, ko, sige. Sensei, akala ko sa Saturday. Anong Saturday? Wala nang pasok Saturday. Oh, Sensei, start na daw ngayon ng on-cam. Ay, 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 ay. Wag muna. Hindi pa pwede kasi si Jen hindi pa siya nagpa-extend ng eyelashes. Mapa-extend pa siya. nun. Hi! Ayoko. Kailangan extended yung eyelashes ni Jen. Okay? May inuman ba dyan sa Friday? Meron yan, meron. Extend Meron yun virtual. hanggang 12 ba? Hanggang 12 yung lesson natin na. Hanggang 12 ng Grabe haba umaga. naman ng 12 mo. Wala na, ibang batch na yun. Baka may ibang batch na ako niyan Sige. pagkatapos ninyo. Hindi ko alam. Join pa rin naman kami. Pwede ba naman kami mag-join yata Ay, dyan? para kang si Mabel, gusto rin mag-join. Bitin kayo! Sali mo ko dyan, Sensei. Sensei, Kaya pwede kasi nga, mag-join hindi din, ka Sensei. napasok. Sensei, Mabibitin pwede ka din talaga. mag-join. Sa inyo, Kevin, Hindi, join kayo bitin ulit? talaga. Sensei, pwede Ewan ko kay mag-join, Ma'am pero Joy. hindi lang kami Ano? mag-participate. Maminaw lang kami ba? Ay, sus! Bukit ay sus. Magkinigi Pagka sa ano, niwa. Pagka Friday, pagkatapos ng lecture natin, maalis na ako dyan sa GC kasi tapos man na. Wala ba sinabi sa'yo si Ma'am Joy kung mag-extend ka? Ay tuloy pa rin daw yung pagtuturo ko, bibigyan pa daw niya ako ng isang batch. Sabi niya wag daw ako mag-alis at magaling nga daw magturo, etc. Ito kanyan. Sana all Sensei, hindi man. Sabihan, Ba't hindi ka magpataas ng sweldo, Sensei? Masyadong mababa yung 5 na yan. Ang hirap pa mag-demand. Ipapasa ko muna ngayong bakasyon yung N4. Kukuha ko ng N4 ngayong bakasyon. Para may Matek ako karapatan ka sa ng matek ako sa Manila na lang. Sige, Tapos sige. madaan akong Cavite. Ay, joke lang. Joke lang pala. Joke lang. Ay, nako. Tama na, nililibang nyo na naman ako ha. Magbasa tayo, magbasa. Okay. Next, Sabi we ba have ako? Mabelsang naman. Mabetsang. Di pa naman tapos si Jen. Tapos na si Kevin. Si Jen? Di pa ate. Anong mo lang Ay, sige. Okay, fine. Si Jen. Akala ko kasi si Jen ang next. Ikaw, Mabel Si Jen na lang at laging absent. Ha? Ikaw na, Jen. Ikaw na. Go. Jen, ikaw ang A, ako Eto ang ba, B. B? Sige. Sige, tingnan natin kung Nakalimutan ko. nagre-review ka or tamang ka lang. Sige, start. Okay, so, sumimasen. Hi. Ano to? De. Ten ba yan? De nga, de. Tegu. Hmm. Pura? Degu. May 10-10 yan, may 10-10. Degu. Degu. Mm. Degu. Chi. Mm. Wa. Mm. Tesuka. Doko. Doko desu ka? Yan, absent pa. Achira des. Sige. Ano to? Dito do, teka. Dono, Mm. Mm. teku, Degu. May 10-10 yan, Deku. Dalawang guhit yan, Degu. degochi Mm. desu ka? Eto, Minami Gucci des. Minami gochi desu. Mm. Malambot. Ene, Re. ene, Mm. erebe, Mm. terebe, Mm. ano? Erebe. Terebeta Yan. wa Mm. arimasu ka? Hi, arimas. Doko desu ka? Eto, masugu ite hidari des. Arigato gozaimasu.
Do itashimashite. Sayonara. Yan, kiyotsukete kudasai. So, pag sinabing kiyotsukete kudasai, anong ibig sabihin nun? Parang mag-ingat ka. Yan. Paano pag masugu ite? Masugu. Masugo. Hmm. Diretso lang, Yan. para Paano diretso. pag hidari? Turn right. Left. Left ang hidari. Left. Paano pag right? Turn left. Hindi siya. Hidari, tapos yung isa, Hmm. masugo. Ano ang right? Ano yung isa? Migi. Nakalimutan. Migi. Yan, Migi. Okay, arigato. Next, Mabel-sang. Oh, yan, ikaw na talaga ha. Hi, sensei. Sige. すみません。 Ay, 出口はどこですか？ Achira des. どの出口ですか？ Minamiguchi des. エレベーターはありますか？ Ay, arimas. どこですか？ Masugu ite hidari des. ありがとうございます。 Do itashimashite. さよなら。 Kiyotsukete kudasai. Ano nga pag sinabing Minamiguchi? Si Minami, umi. Ano? Exit? Minami. Oh, ano yung Minami? Exit. Kaya nga. Ano nga? Minami. Ay, Minami. nako. Ano? Oh. South. South siguro na. Very South, good. north. South. Paano pag north? Di ko alam ang north sensei. Kita. Ano ba? Kita. 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 Hi. Very good. Next. Justin sang. Justin. Hi. Justin. Ay, sensei. Saan ka na naman galing? Wala pa kasi akong kain dyan, sensei. Ba't wala Di ka na kang siya kain? 8 na nga tayo nag-start. Ay, Di ikaw, ka pa sensei. Ay, nadugay ko kay... Ay, Nag-gym na siya, sensei. Nag-gym. ay, wow. Wow! Grabe naman pampapayat yan. Kinaganda ng Friday. Naman ako, sensei. Carry naman, sensei. Dali, medyo ko gym, sensei. May galas utso ka. Grabe naman niyan. Ano, game na. Game. A ka, B ako. Okay, start. Sumimasen. Ay, 出口はどこですか？ Achira des. どの出口ですか？ Minamiguchi des. エレベーターはありますか？ Ay, arimas. どこですか？ Masugu ite hidari des. ありがとうございま Do す。 itashimashite. さよなら。 Yotsukete kudasai. So, paano pag sinabing Minamiguchi? South. Very good. Start. Count in date. Hulo? Oh, Dili. why? Why? Ako na? Hindi, ako. Ako na lang. Ako ang nag-aaral eh. Okay, sensei. Sige na. Hi. Okay. So, Itachi, Mm. Putsuka, Mm. Mika, Yoka, Ika, Itsuka. Moika. Itsuka. Itsuka, Mm. Moika, Mm. Nanoka, Yoka, Kokonoka, Tokka, Toka. Pahabaan mo yung To. O. Toka. Toka. Ayun. Hitotsu, futatsu, mitsu, yotsu, itsotsu, Mm. motsu, nanatsu, yatsu, kokonotsu, Very good. to. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Kapag 1 to 11. 10, wait lang. Kapag 1 to 10 ang bibilangin nyo, wag nyo nang banggiting ang yung. She lang dapat. She, tapos she. Kapag 11, more than 11 pataas, tsaka nyo babanggitin ang yon, tsaka nana. Juyong, junana. Yonju, nanaju. Okay, from 1 to 10, ang gagamitin mo is she, tapos shichi. Pati pagdating sa mga buwan, ichigatsu, nigatsu, sangatsu, shigatsu, gogatsu, rokugatsu, shichigatsu.
Okay? Okay, next 11. Ay. 11. Juichi. Mm. Juni. Josang. Juyong. Jugo. Juroku. Junana. Juhachi. Jukyu. Niju. Ju. Niju. Sanju. Yongju. Goju. Rokuju. Nanaju. Hachiju. Kyuju. Yaku. Very good. Ay, nanapod ni. Kyohyaku. Ha? Ano? Ay, di na. Hay kay. Ay, hyaku. Mm. Dayo. Kyoju nana. Mm. Ni hyaku nanaju yong. Mm. Sang byaku. Rokuju go. Mm. Yong hyaku rokuju nana. Mm. Go hyaku kyuju hachi. Mm. And Rokoseng Sangbyaku Hachiju Nana. Mm. Dayon Nanaseng Yong Hyaku Goju Ni. Then Haseng Ropyaku Sangjo Yong. Mm. Then Kyuseng Hapyaku Nanaju Sang. Mm. Dayon Kyuseng Kyuhyaku Kyujukyu. Mm. 16K. Kuan. Mm. Kuan. Mm. Ichimang Mm. Ichimang Rokoseng Mm. Sangbyaku Hachiju Nana. Okay, very good. And Niseng Aray ko. Nana. Iseng. Ni Mang Mm. Nanaseng Yong Hyaku Gojuni. Mm. Then Sang Mang Haseng Mm. Propyaku Mm. Yong Mm. ay Sang Jo Yong. Sige. Then Yo Mang Mm. Yoseng Mm. Hapyaku Nanaju Sang. Okay. Then Gomang Mm. Yoseng Kyohyaku Kyujukyu. Very good. Kuan. Mm. Kere Shizuka Mm. Nigiyaka Mm. Hima Suki Mm. Kirai Jozo Heta Yome Shinsetsu Benri Fubeng Mm. Daijubo Mm. Taihen Genki Kantan Tai Setsu Dame Anzen then Kenten. Ano? Kiken. Anong ken-ken? Ano ibig sabihin ng kirei? Maganda. Shizuka. Clean. Shizuka. Quiet. Nigiyaka. Nigiyaka. Lively, busy. Hima. Free. Suki. I like. Kirai. Pangit. I dislike. Jozu. Jozu. Good at. Heta. Poor at. Yumei. Famous.
Shinsetsu. Kind? Benri. Convenient. Fuben. Fuben, inconvenient. Daijobu. I'm fine, okay. Taihen. Difficult. Genki. Genki? Mm. Healthy or energetic? Kantan. Simple? Taisetsu. Important? Dame. Not allowed? Anzen. Safe? Kiken. Dangerous? Umay na. Next. Baka? Sige, sige. Isa man yun siya. Ushi? Mm. Uma? Kiring? Mm. Zo? Mm. Kayo? Ino? Neko? Osage? Gi. Usage? Matigas. Usagi. Usagi? Yan. Kitsune? Mm. Tanuki? Okay, very good. Lahat ba ay nakakaalam na kung anong ibig sabihin ng baka? Yes, sensei, stupid. Baka mabigla kayo ha. Nagkakain kayo ng doon, ng beef doon, sabihin nyo baka. Akala maglibre yung sensei ng beef baka. Hindi pala. Stupid Kaya nga. pala. Stupid yun. Next, Mabelsang. Hi, sensei. Okay, go. So, Itachi, Mm. Utsuka, Mika, Yoka, tama ba? Itsuka, Moika, Nanuka, Yoka, Kokonoka, Toka. Mm. Then Hitotsu, Potatsu, then Mitsu, Mm. Yutsu? Mm. Yutsu tama? Yutsu. Then Itsutsu, Mm. Nanatsu. Mutsu. Yeah. Mutsu pa. Ay, Mutsu, Nanatsu. Then, saan ni? Yatsu, Mm. Kokonatsu, o Okay. Toka. Saan ba ni siya? Ichi, ni, sang, shi, roko, shichi, hachi. Then, kyo, jo, Mm. 11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、10、20、30、40、50、60、70、60、70、80、90、100、sama ni so 100 Yako, Kyojo, Nana, Mm. tapos Miyako, Nana Juyong, Mm. Sanako, Rokojo, Go, Mm. Yontako, Rokojo, Nana, Goyako, Kyojo, Hachi, Mm. Rokoseng, Sanbyako, Hachiju, Nana, Mm. Anaseng yung yako guju ni haseng rupiako sanju yung Mm. yoseng kyuyako Happy ako. hapiako then nanaju sang Mm. kyuseng kyuyako kyuju kyu Mm. Ichimang, Rokoseng, Sanbyako, Hachiju, Nana. Nakaka-oy. Ichimang. Para kang para kang nag-aakit ng no? Hanga kay sensei. Mimang, Nanaseng, Yung, Yako, Guju, Ni. Sanmang, Haseng, Rupiako Sanjuyong. Mm. Then
Yong mang kyuseng hapyaku nana jusang. Then gomang kyuseng gomang? Tama ba? Gomang Yes, yes. kyuseng kyuyaku kyuju. Then kyuju kyu. Mm. Kere Shitsuka Nigiyaka Hema Hi, matigas. Hima. Hima Suke Kirai Juzo Heta then Yume Mm. then Sensetsu then Sensetsu Benri Mugen Daijugo Taihen then Taihen Kanken then Geng Ano ulit? Taihen tapos Taihen tapos dere ba? Daijug dito. Taihen. Oh. Anong kasunod ng Taihen? Ang Taihen? Eto. Genki. Oh, sige. Genki. Mm. Then Kantan. Mm. Tapos Daisetsu. Mm. Then Dame. Mm. Ansen. Mm. Then Kiken. Ano nga yung Kirei? Beautiful. Shizuka. Quiet. Negiyaka. Lively. Hima. Hima. Free. Ski. Suki like. Kirai. Like. A dislike. Jozu. Juso is good at. Ta. Bad at. Yumei. Famous. Shinsetsu. Kind. Benri. Convenient. Fuben. Inconvenient. Daijobu. Okay. Taihen. Difficult. Genki. Energetic or energetic, healthy. Pwede na yan. Kantan. High. Aning easy. Taisetsu. Important. Dame. Bad at. Not An- good. Anzen. Safe. Kiken. Dangerous. Bukas pupunta ako ng park. At bukas, tomorrow, ashita wa koen ni ikimasu. Very Sige. Sige, go. Last one. Ushi, Mm. umma, Mm. kirin, Mm. then su, Zo. elephant, so, then rayon, Mm. ino, Mm. then niko, Malambot. Malambot. neko, Yan. usage, Matigas. usugi, Usagi. Usagi. usagi, Yan. tapos kitsune, Malambot. kitsune, tapos tanoke, Kitsune. tanoke, kitsune, Mm. tanoke. Yan. Very good. Next, we have Kevin Sang. Hala, nakatulog na. Ay, Sige, go. Tsuitachi, Utsuka, Nika, Yoka, Itsuka, Mm. Moika, Mm. Nanoka, Mm. Yoka, Mm. Kokunoka, Mm. Toka, Okay. Hitotsu, Mm. Futatsu, Mm. Mitsu, Mm. Yotsu, Itsutsu, Mutsu, Mm. Nanatsu, Mm. Yatsu, Mm.
9つ Hmm. と Okay. 1、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、Hmm. 12、13、14、15、16、17、18、19、20、100、Hmm. 100、197、274、365、467、598、Very good. 6387、Hmm. 7452、Hmm. さらに8634、Hmm. 9873、Hmm. 9919、Hmm. 1万、16387、27415、Hmm. 12、Hmm. 3万、3,634, Very good. 4,000,000, Hmm. 9,870, Hmm. 59,999. Lupit. Next. Sa mani. Kirei Shizuka Hmm. ni Nigiyaka Hmm. Hima Hmm. Suki Hmm. Surai Ki. ay Kirai de Kirai Hmm. Ju Jo Jozo Jozu. Jozu Hmm. Heta Hmm. Yo Yomei You may. Next. Shinsetsu Hmm. Benri Fuben Hmm. Daijobu Hmm. Taihen Hmm. sama ni Genki Yes. Kantan Hmm. Taisetsu Very good. Dame Hmm. Anzen Hmm. sa Hmm. Everyday Kiken Hmm. Ano ang kirei? Beautiful Shizuka. Quiet Nigiyaka. Nigiyakang Lively Hima. Hima Free Suki. Suki like Kirai. Dislike Jozu. Good Heta. Bad Yumei. Famous Shinsetsu. Shinsetsu Sino Kind Benri. Convenient Fuben. Inconvenient Daijobu. Okay Taihen. Taihen Difficult
Genki. Okay. Ay, okay ba ni? Healthy? Parang Or, ganun. Kantan. Easy. Taisetsu. Taisetsu. Important? Dame. No good, no good. Anzen. Anzen is Anzen safe. Kiken. Giken dangerous. Good job. Next. Sama ni. Ushi? Ay, Tama. Uma? Ka... Ki. Kiran. Ay, Kirin. Yan. Sama ni. Zou. Yeah, very good. Rayon. Very good. Ino. Neku. Sama ni. Usagi. Very good. Sama ni. Kitsune? Very good. Taneki? Tanuki. Yan, very good. Tanuki Nice. yan ba yung ano din? Yung mushroom din? Ang mushroom is kinoko. Ay, Yan. tanuki. Iba pala Tanuki yun. means raccoon. Okay. Good job, Kevin Sang. Ang bilis ng progress mo. Good job. Di naman. Ay, sabi. Yan. Okay, si Jen naman na laging absent. Jen. Sige. Ano yan? Ano to? Hmm. Susuta, ano? Sui. Suita, ki. Yan, Suitachi. Pag sinabi mong for example, January 1, hindi mo pwedeng sabihin Ichigatsu, Ichinichi. Ang sasabihin mo, Suitachi, ay Ichigatsu, Suitachi. Okay, 1 to 10 yan. Iba Suitachi. yan. Noon. Okay, next. Putsuka. Mitsuka. Mika, Yotsuka. Malit yan, Natsu. Tingnan mo, malit yan, oh. Mika. Mali ito. Mika. Yoka. Itsuka. Ito. Moika. Nanoka. Yoka. Kokonoka. Toka. Yan. Tapos, itotsu. Putatsu. Mitsu. Yotsu. Isutsu. Moitsu. Nanatsu. Yeah. Yotsu. Yatsu. Kokonotsu. Nandito. Yan, very good. To. Nung hindi ka pumapasok, nagbubuklat ka naman ng notes mo, nag-aaral ka naman. Hindi. Sige. Naglilinis. Alipin At ng least hindi ka pusa. nagsinungaling, di ba? Dinerecho man hindi. Sige na, basa. Ichi, ni, san, yon, go, Ito, roko, mashi. nana. Kapag 1 to 10, ang gagamitin mo sa 4 is she. Tapos sa 7 is She. she. Itong yung tsaka She. nana, pag more than 11 na. Yan, tsaka mo siya gagamitin. Pero pag 1 to 10, she, tapos she. Ulit. Ako na sa una. Sige. Ichi, ni, san, shin, go, roko, sachi, achi, kyu, shichi, hachi, kyu, ju, 11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、10、
20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, yaku. Okay. Oh, Mm. ano yan pag 100? Oh. Yaku, Mm. yaku, Q, yaku, Q, Mm. nana, Kyuju. ah, Yaku. Kyuju. Kyuju. Nana. Diba? Ito, yaku, yaku. Ito, ju. Diba? Yaku tapos ju. Ito, next. yaku, Ju. Pag 200, Mm. niyaku, Mm. niyaku, Mm. nana, juyon, Very good. Next. sanbyaku, Mm. rokujugo, Very good. Next. yonyaku, Mm. goju, nana, Roku yan. Roku. Yung yaku. Ah, Rokuju. rokuju, Mm. Roku ba yan? rokuju, nana. Mm. Next. Tapos 500. Goyaku, Mm. kyuju, hachi. Very good. Next. Pag 6,000. Rokusen, Mm. rokusen, sanbyaku, hachiju, nana. Okay. 7,000. Hasen, Nanaseng. nanasen, Mm. yonyaku, Mm. goju ni. Very good. Tapos, hasen, Mm. ropyaku, Mm. sanju yun. Sige. Tapos, 9,000. Kyusen, apyaku, nanaju-san. Mm. Then, kyusen, Mm. kyusen, kyusen, Kyuseng. kyusen, Mm. kyaku, Mm. kyu. Kyuju. Pag 16,000. Kyuju, Q. kyu. Yan. 16,000 na. Mm. Paano pag 16,000? Diba ito? Man. Man. Sen. Man. Yaku. 16. Mm. Mansen, Hindi. Ichi. Ichimang. ichimang, Mm. ichimang, Mm. ichimang, Mm. ropyaku, Rokseng. ichimang, roksen, Ano? Same lang ichimang yan rok, dito. Diba? Ichimang Rokseng. okay, ichimang, Mm. roksen, Mm. sanbyaku, achiju, nana, Mm. nisen, Nimang. animang, Mm. nimang, Mm. nanasen, Mm. yonju, Yung yaku. yonyaku, Mm. goju ni. Very good. Nandito pa ako dito. Sangman, Mm. sangman, Mm. hasen, Mm. Mm. ropyaku, sambyaku, Sanju. sanju, yun. Yan. Tapos, yonsen, Yongmang. ayonmang, kyusen,
Ah, Apyaku Nanaju San. Very good. This one. 5 Ah, Go Go Gosen Gomang. Go Gomang Mm. Gomang Mm. Kyusen Mm. Kyu Yaku Mm. Kyuju Q Very good. Kirei Mm. Shizuka Mm. Nigiyaka Mm. Ima Suki Mm. Kirei Kiray. Kirai Mm. Jozu Mm. Eta Mm. ano to? Yumi You may. Yumei Shinsetsu Mm. Benri Mm. Puben Mm. Daijobu Mm. Taihen Mm. tapos ito Giba to ay Mm. hindi Ge yang, ge. Genki Mm. Kantan Mm. Daisetsu Tai. Taisetsu Mm. Dame anto An. Ansen Zen. Ansen Mm. Asen Kiken Yan. Kiken Anong kiray? Beautiful Ang Shizuka. parang quiet Nigiyaka. Nigiyaka famous Lively. lively Mm. Hima. parang free Suki. like Kiray. Kirai dislike Jozu. Joso parang Joso parang good Magaling. o good parang ganun Heta. Eta Mm. Eta Heta Mm. hindi ko nakalimutan ko Hindi magaling. Ganun hindi lang yun. magaling Jozu magaling. Heta hindi magaling. Yume. that's good Yumi Mm. Mm. nakalimutan ko Sikat. pero alam ko siya sikat ay yung famous Shinsetsu. Shinsetsu hindi ko alam Mabait. nakalimutan ko Benri. bait convenient Fuben. inconvenient Daijobu. parang okay lang Taihen. Taihen important Mahirap. Difficult. mahirap difficult Genki. Genki. parang parang tawag doon okay ka parang ganun Parang ganon. Kantan. kantan hindi ko matandaan Madali. Madali. is Kantan. easy Taisetsu. hindi madali Important. Yan yung importante. Taisetsu. Dame.
Tumingin sa aking mata. Saan na ba Oo, tayo? di ba? Disconnect mo. Okay. Asa na tayo? Anzen. Hello. Hello. Anzen. Wala, Sensei, wala akong makita sa screen. Ba't ganda pa na to? Ay. Di pa pala ka nakashare. Sorry. Sorry man. O nga pala, may nakalimutan ako. Si Hana. Si Hana nakalimutan ko. Mamaya, Hana, mamaya. Kinig lang ako, Sensei. Hindi pwede. Mamaya. Ay, Nakalimutan ko nga. Sabi ko parang may kulang. Parang kulang yung estudyante ko. Parang may isa pa. Siya na nga pala. Sorry man. Okay, Anzen. Ansen? Hindi ko alam eh. Sige, Kiken na lang. Kiken? Hindi rin. Dangerous. Kalimutan ko na. Dangerous yan. Hindi ba Abunay yan? Ha? Abunay? Hindi ba Abunay? Same lang sila. Abunay tsaka Kiken. Same lang yan ang meaning. Mm-mm. Anzen naman is safety. Ligtas. Yan. Siyempre yan, pag Kirei, maganda. Shizuka, tahimik. Nigiyaka, lively. Hima, libre. Suki, gusto. Kirai, hindi gusto. Jozu, magaling. Heta, hindi magaling. Yumei, sikat. Shinsetsu, mabait. Benri, yan, convenient. Fuben, abala. Daijobu, okay. Taihen, mahirap. Genki, okay din yan. Pero sa health, parang ganon. Kantan, madali. Taisetsu, importante. Dami, bawal, wag. Anzen, ligtas. Kiken, Abunay. Ay ano, Kiken ay dangerous. Okay, next. Jen? Ushi. Tapos, yan. Ano ba siya dyan? Uma. Uma. Kira. Kiri. Kiriso. Kirin. Kirin. Pagpahiga, Saan yun? N yan. Pag itong patayo, so yan. Okay? Next. Kirin. Ano to? As ano to? Hindi siya Jin eh. Yun eh. So, na may 10-10. Zo. Yan. Zo. Okay na So. yan. Zo. Tapos, Ito. ano yan? Ano basa dyan? Rai. Raika. O. Raika o. Rayon.
Rayon. Rayon? Rayon. Rayon. Ito. Pino. Yan. Ito. Neko. Ito. Ano ba yan eh? Rabbits? Usagi. Yan. Very good. Ito. Ki, Mm. Kitsuni? Ne. Yan. Kitsune. Kitsune. Tapos, ano ito? Yung pagganyan na letter. Ta. Ta, Nu. tanuki. Yan. Tanuki. Very good, Jensang. Next, si Hana-sang. Hana-sang, dito sa pinakaumpisa. Ikaw ang A, ako ang B. Okay po. Hana-sang. Ayan, nagtampo na. Kayo kasi. Hana. Hana. Hana-sang. Nag-impake na yan, Sensei. Ayan, nagipake na. Sabi ko na. Kahit wala pang COE, mapunta na yan doon. Sa Mabel din, kaya di nagsasagot. Grabe ka sa akin. Hana-sang. I-text nyo si Hana, i-text nyo. Sabihin nyo, siya nakamakasa. Meron na kasi Ana, lumabas na din COE niya. Sorry, Sensei. Wala pa. Si ano pa lang, sa batch natin, si Justin pa lang. Sa Ay, klase na to. Swerte naman, Justin. Lupit. Baka naman. Baka Baka naman, ni Mel. malunggay. Malunggay. Walang malunggay bread sa coffee shop ko, Ay, Sensei. syempre, challenge mo na yan. Dapat may malunggay ka na ngayon. O, special malunggay. Patikim naman yan, Justin. Ano mo yun eh, sayonara Malunggay party mo yun. Expresso. Oh, malunggay. Meron. Sayonara party. Cappuccino, yung mga coffee, meron. Pero yung malunggay, wala. Dagdag mo na sa menu mo, malunggay. Pero marunong ako mag-bake ng malunggay bread, Sensei. Ay, wow, galing. Oo, yung mga cinnamon bread. Ana. Yan, gusto ko yan. Hana-sang, nasaan ka na? Hana. Nawala si Ana. Ay. Malis na. Yung boss daw nila pumasok. Okay, si Jonasang na lang. Jonasang. Ay, Sensei. Yan, dito tayo. From date. Yari na. Parang malakas ang electric fan mo dyan. Parang number 3 yan. Sorry po. Sige, Soy go. tachi. Potsuka. Putska. Putska. Mika. Very good. Yoga. Mm. Itsuka. Maika. Muika. Moika. Nanoka. Sige. Yunka. Yoka. 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 Kokonoka. Sige. Toka. Toka. Toko. Yan. Het. Het. Hi. Matigas. Jo- Hi. Het. Hi. Tu. Matigas. Hi. Hitutsu. Yan. Hitotsu. Futatsu. Yan. Mitsu. Yes. Yutsu. Itsutsu. Yan. Mutsu. Yan. Nanatsu. Okay. Yatsu. Sige. Kokonotsu. To. 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 Yan. To. Ay, inulit. Okay, next. Ichi. Nisang. Mm. Sang. Sige. Hi. She. Shi. Mm. Go. Mm. Roku.
시치, Mm. 하치, Mm. 규, 주, Very good. 주아, 이치, Juichi. 주이치, Mm. 주니, Mm. 주성, Mm. 주용, 주고, 주로구, 주나나, 주하치, 주규, Mm. 니주, Yan. 주, Mm. 니주, 상주, 용주, 고주, 로쿠주, 나나주, 하치주, 규주, 하이쿠, Ya. Hyaku. ay, yaku. Ay Yan. na, Very good. patay na. Grabe naman. Para ka namang si Mabel. Di yan. Try, Sige. try. Ano yan? Yaku, Very good. kyuju, Mm. nana. Yan. Next. Ay, Dandan lang tayo. Dandan lang. niyaku, Mm. nanaju, yong, Okay. sangbyaku, Mm. rokuju, go. Okay. Tama ba? Sige, tama, tama. Sige. Yung yaku, Mm. okuju, Mm. nana. Mm. Go yaku, Mm. do, Q. kyuju, hachi. Yan. O, next. Hmm. Seng. Seng na yan. Seng. Seng, okay. Rokuseng, Very good. sangbyaku, Mm. hachiju, nana. Nice. Sige. Nanaseng, Mm. yu, yaku, Mm. gojuni, Okay. haseng. Mm. Tama ba? Sige, tama. Patuloy mo. Haseng, rupyaku, Mm. sangjoyung, Sanju Yong. sanjoyong, yung Yan. kyusing, Kyusen. kyuseng, kyuseng. Hapyaku, Very good. nanajuyong. Sang. Hay, Ay, sang yan, no? 3 baga. sang. Sang. Okay Next. po. Okay lang. Sige ni. Sige. Sige, sige ni. Kyuseng, Sige. sen. Kyusen. Kyuseng, Mm. kyu, yaku, Mm. kyuju, kyu, Very good. Next. Ito ay man. Ba? Ichiman, nimang, samang, yomang, gomang. sige, sige, sige po. Ichiman, Mm. rokosen, Mm. sangbyaku, Mm. hachijunana, Nice. Next. nimang, Mm. nanaseng, Mm. sen, sen. Yung, kyaku, Mm. guju, ni, Very good. ni. Sangmang, Mm. haseng, Mm. rupyaku, Mm. sangjoyung, Sanju Yong. sangjuyong, Yan. Yong. Mm. yungmang, Yongmang. yongmang, Yongmang. yongmang, kyusing, Kyusen. kyusen, Mm. hapyaku, nanajusang, Okay. gomang, Mm. kyusing, Kyusen. kyusing, Sige. kyaku, Mm. kyuju, kyu, Very good. Galing na. Next. hatay na. Okay naman. Para namang di tayo nagbabasa. Sige na. Kaya mo yan.
Kirei. Mm. Shizuka. Shizuka. Suka. Shizuka. Shizuka. Yan. Shizuka. Mm. Nigiyaka. Yan. Hima. Mm. Hima. Mm. Suki. Okay. Kirei. Kira. Kirai. Yan. Kirai. Mm. Juzu. Jozu. Joizu. Yan. Joizu. Hita. Jozu. Joizu. Jozu. Joizu. Yan. Joizu. Next. Hita. He. He. Malambot. He. Heta. Ta. Yan. Yumei. You may. Yumei. Very good. Shishetsu. Shin. Shin. Yan. Setsu. Very good. Bering. Benri. Benri. Yan. Benri. Sige. Fuben. Okay. Fuben. Jombu. Dai. Joy. Dai. Ay. Dai. Jobu. Jobu. Yan. Taihin. Taihe. Taihin. Hen. Taihen. Taihen. Jinki. Gen. Genki. Genki. Yan. Kanta. Kantan. Kantan. Okay. Ano yun? Taisetsu. Very good. Dame. Mm. Dame. Ansen. Very good. Ken. Ki. Kiken pala. Very good. Kiken. Ano nga ang kirei? Ang very beautiful. Ang Shizuka. Quiet. Nigiyaka. Lively. Lively. Live. Hima. Free. Suki. Like. Kirai. Dislike. Jozu. Good. Heta. For. Pour at. Ah, For at. yung at. Pour at. Good. At Yume. for at. Famous. Shinsetsu. Kind. Benri. Convenient. Fuben. Afroben. Anong Fuben? Inconvenient. Daijobu. Okay. Taihen. Difficult. Genki. Healthy. Yan. Kantan. Easy. Taisetsu. Important. Dame. No good. No good or don't. Yan. Okay. Yan. Anzen. Safe. Kiken. Dangerous. Very good. Last. Ano yan? Ano yan? Ushi. Okay. Ushi. Uma. Kirei. Kirin. Kirit. Anong kirit? Kirin. Kirit. Kirit sa mata yun. Kirit. Okay, next. Sabi. Ano to? Zoo. Sige. This one. Ryan. Okay. Inu. Niku. Malambot. Neko. Yan. Usagi. Yan. Ano to? Kitsun. Kitsu. Kitsu.
Tanoki. Kitsune, di mo binanggit ang ne. Kitsu, Ay, sorry. Itsune. kitsune. Itsune. Hmm. Tanoki. Tanuki. Tanuki. Yan, very good. Mapapanood to ni Jansang para makita niya yung progress mo, ano? Good job, good job. Okay, sensei. Next, Hana-sang, baka nandiyan ka na? Wala, meeting talaga. Okay, the knife form. Ito ay review natin for 31 to 36. So, pag natatapos natin yung dalawang lessons, we need to review para hindi natin nakalimutan agad. So, the knife form is the present simple negative. So, present siya and negative siya and simple siya. The knife forms all end in nai. It is more common than the polite form masen. So, kapag polite form, ang idudugtat, ang i-conjugate natin is masen. Pero pag casual or simple negative present, it is nai. It is not only used to indicate negation but can also be applied to other expressions. The ru ending is replaced with nai. So, lahat ng may ru na verb, papalitan mo lang yan ng nai. Tatanggalin mo ang ru, then papalit mo ang nai para maging negative ang verb. Okay po. Miru, minai. Taberu, tabenai. Oishiru, oishinai. Neru, nenai. Okay? The nai form can be created by dropping the final u and adding anay. For example, kaku. 'Di ba ang sulat natin? Wait lang, saan ba? Insert text box. 'Di ba? Kaku. Kaku. Ang dulo ng kaku is u. Okay? U. Ngayon, sabi dito, ang U daw, yung final U, papalitan mo ng anay. Okay? Kapag U ang dulo, ang ipapalit mo, anay. Kakanay. Tukane. Galing na natin. Kakanay. Hanasu. Hanasanay. Yomu. Yomanay. Matsu. Matanay. Toru. Toranay. Uyogu, uyoganay. Yung u lang, yung letter u na yun, papalitan mo ng anay. Kung gusto mong maging negative form, negative, present simple negative form ang verb. Okay po. Note, if the verb ends with u, such as kau, iu, utaw, etc., the ending u is replaced by wanay. For example, kau, kawanay. Iu, yuwanay. Utaw, utawanay. So, eto naman, u, kapag letter U lang talaga siya, or U lang talaga yung dulo niya, ang ipapalit mo naman is wanay. Okay? Kapag ru, nay lang. Kapag final U ng word, yung U, papalitan mo ng anay. Pero yung U lang na vowel, okay? U na vowel lang ang dulo, ang ipapalit mo ay wanay. Okay po. All you have to do is memorize this one. Kung ano yung ipapalit mo, kung kailan mo siya papalitan. So again, yung mga irregular verbs natin, yung dalawa, suru and kuru. So imbis na sunay, tuka, ang mangyayari is magiging shi, nay. Kasi nga, that is irregular verbs. Kapag kuru, konay. Ang ku, magiging ko. Okay? Konay. Suru, shinai, kuru, konai. Okay po. Yung ru, pinalitan pa rin natin ng nai. Pero yung umpisa, yung su magiging shi, yung ku magiging ko sa irregular verbs. Okay? Tandaan, irregular verbs. Aru, nai. Eto namang aru, meron. Technically, meron ang ibig sabihin niya. So, gagawin mo lang is nai. Okay? For example,
arimasu ka. So, yung aru, magiging nai na lang. Aru, nai. For example, sentence, kyo wa nihongo wo benkyou shinai. Hindi ka mag-aaral ngayon. Okay? Again ha, kapag yung nai ang idudugtong, that is present. Present ang negative. Kasi ang ang past, shinakata to ka. Okay? So, later on na lang yon. Another, ashita gakko ni ikanai. Kono koto wa kenku ni iwanai. Ototo wa zenzen hon wo yomanai. Kyo sarasang wa konai. Okay, present, negative na simple. Kasi kapag polite yan, ang gagamitin mo, kyo wa nihongo wo benkyou shimasen. Ashita gakko ni ikimasen. Kono koto wa kenku ni imasen. Ototo wa zenzen hon wo yumimasen. Kyo sarasang wa kimasen. Masen kapag polite. Nai kapag casual. Okay po. This is itong nai na ito yung mas madalas ginagamit kaysa masen. Naide kudasai. Pag sinabing naide kudasai is used to indicate the negative imperative and to ask someone. Okay, to ask, not prohibit. Kasi kapag prohibit, dewa ikimasen. Diba? Naalala nyo? Kapag shinaide kudasai, pag naide kudasai, to ask someone not to do something. Okay, makikiusap ka sa isang tao na wag niyang gawin ang ganito, wag niyang gawin ang ganyan. So, paano ba yan kino-construct? Another, again, verb in the nai form. So, yung verb mo dapat naka-nai form. Plus, de kudasai. For example, koko de tabako wo suwanai de kudasai. Kasi nga, ang nai form ng su is aalisin mo yung u, papalitan mo ng wanai. Tapos de kudasai. Another, romaji de kakanai de kudasai. Osaki wo ammari nomanai de kudasai. Nihongo no kurasu de nenai de kudasai. Okay, nai de kudasai is the polite negative imperative. Take note, polite, kasi nga sa dulo may kudasai, may please. Okay, kudasai means please. For the colloquial form, it is used without kudasai. So, colloquial form, ito yung casual form, hindi mo nalalagyan ng kudasai. For example, watashi no okashi wo tabinai de. So, may exclamation point yan, galit yan. It is not polite, it is casual. Okay? Colloquial form. Watashi no okashi wo tabinai de. Kapag nilagyan mo ng kudasai, that is the polite form. Pag wala, that is impolite or colloquial form or casual. Nakereba ikimasen. Nakereba ikimasen is used to express obligation. So, obligasyon. We use this expression to say that it is necessary to do something. So, kailangan mong gawin kapag may nakereba ikimasen. It is translated by must do or have to do. Kereba ikimasen is one of the suffixes that indicate obligation. The other usage are as follows. So, kapag formal, kereba narimasen. Kapag formal, kutewa narimasen. Kapag informal, nakya naranay or nakya ikenay. Nakya nakya. The nakereba ikimasen form is made of a verb in nai form by dropping the last e. So, tatanggalin mo yung e ng nai form and replacing it with kereba ikimasen. So, kailangan, pag may narinig kang word or sentence ng Nihonjin
na may nakalagay na kereba ikimasen, ibig sabihin kailangan mo yang gawin, hindi pwedeng hindi. Okay, lalo-lalo na pag nagse-setsumei sila. So pag sinabing setsumei, nag-e-explain ng mga rules nila. So madalas mo yan maririnig na kereba ikimasen. So kailangan mo yang gawin. Verb in the nai form, remove e plus one of the suffixes of obligation. Or say for example, from taberu, okay, yung base form taberu, magiging tabenay kasi nai form. Ngayon yung i, tatanggalin mo, tabena kereba ikimasen. Hindi pwedeng hindi ka kumain. Tabena kereba ikimasen. Kaku kakanay. Kakana kereba ikimasen. Kakana kereba ikimasen. Hanasu, hanasanay, hanasanakutewa ikimasen. Okay? Suru, shinai, shinakutewa ikimasen. Yung shinakutewa ikimasen, shinakiriba ikimasen, pareho lang yan ha. Okay, mali to dyan, pareho lang yan, dalawang yan. Kahit alin dyan pwede mong gamitin. Kasi same lang naman yan ang meaning. Yan o. Pareho silang formal. Kereba narimasen, kereba ikimasen. Kotewa narimasen, korewa ikimasen. Okay, pareho lang yan ang meaning ng dalawang yan. Wag malilito. For example, kuji ni gakko ni ikinakereba ikimasen. So, hindi pwedeng hindi ako pumunta ng 9 o'clock sa eskwelahan. Ikinakereba ikimasen. Kyo shukudai wo shinakereba ikimasen. Hindi pwedeng hindi ako gumawa ng assignment. Kyo shukudai wo shinakereba ikimasen. Ashita hataranakote wa ikimasen. Hunwo gosatsu yumenakote wa ikimasen. Pwede yumanakereba ikimasen. Pwede rin yun. So, kapag nakutte mo, ides, means don't have to. So, kahit wag ka na mag-abala. Okay? You don't have to. So, verb again in the nai form, remove e and add kutte mo, ides. So, hindi mo na kailangan. So, for example, another, taberu. Magiging tabenay. Tabi na kote mo ides. Kahit wag mo nang kainin. Okay? Zenbu. Tabi na kote mo ides. Wag mo nang kainin lahat. You don't have to eat everything. Ano? Zenbu tabi na kote mo ides. Ashita hatara nakote mo ides. Kanji de kakanakote mo ides. Osara wo arawanakote mo ides. Kahit wag mo nang gawin. Kahit wag mo nang gawin. Okay lang. Okay, positive yan. Hindi yan negative. Kahit wag mo nang gawin, okay lang. So, yun ang ibig niya sabihin. Okay po. Ageru, kureru, and morau. Ageru means to give in English. So, magbibigay ka from wa bini something wo ageru. For example, sarasang wa kenko ni ego no jisho wo agemashita. Watashi wa ototo ni kurashik no konsato no chiketo wo agemashita. So, kapag may binigay ka, ageru. Kapag galing kay ganito, binigay niya kay ganito, that is ageru. Okay? Pero kureru also means to give. So, but the receiver is me. So, ako yung receiver. Okay? Ako yung receiver, kaya kureru. Or someone close to you such as your family or friends. Someone close to you. Family or friends, kureru ang gamitin mo.
For example, Eiwa watashi ni something wo kureru. Kapag ikaw nagbigay, ageru. Kapag ikaw ang binigyan, kureru. Or yung family or friends. Kapag muraw naman means to receive. So natanggap mo. Ewa bini kara. So take note of the word kara, that is from. Once may nakita kang from dyan, that is muraw. So nakatanggap ka from B or A. Example, onisa ni uwagi wo moraimashita. Onisa ni uwagi wo moraimashita. So I receive a jacket from my elder brother. So kapag receive, muraw, moraimashita. Okay? Another, kensang wa sarasang kara ego no jisho wo moraimashita. Kara. Ne? And again, kapag nagbigay ka o may binigyan, agero. Kapag ikaw ang binigyan, kureru. O yung family member mo binigyan, kureru. Pero kapag nakatanggap ka, muraw, moraimashita. Okay? Honestly, nakakalito itong ano talaga. Itong kureru tsaka moraimashita. Kasi halos pareho sila ng meaning. Even though dito to give, pero dito is to receive. For now, basihan nyo na lang kapag ikaw ang binigyan, that is kureru. Ikaw o yung family member mo o yung friends mo, that is kureru. Pero kapag in-indicate kung kanino galing, okay, that is moraimashita or moraimas. Yan o. My elder brother gave me, which is technically, pwede rin ito, kureru. Basta pag natanggap mo to receive, muraw. Pero pag nakatanggap ka galing sa, na ikaw ang binigyan, that is kureru. Kapag ikaw ang nagbigay or someone nagbigay, that is ageru, agimashita. Okay? Forma nakata. Form is used to express the verb in the past negative. Okay? Kapag past negative, nakata. Kapag past kapag present negative, that is nai. Kapag past negative, nakata. Excuse me. The construction is like the nai form. Pareho lang din sa nai form. Pero, nakata. Yung i, papalitan mo ng kata. Kasi nga, that is past. For example, tabe nakata, nenakata, minakata, hanasanakata, kakanakata, kikanakata, shinakata, kunakata, benkyo, shinakata. So, kapag may narinig ka o ikaw mismo nakata, ibig sabihin that is past negative. Kapag nai lang, that is present negative. Colloquial form or casual form or informal form. Yan, pare-pareho lang yung tatlong yan. Example sentence. Nani mo kawanakata. So, hindi ka nakabili. Kino benkyo shinakata. Kenkun wa pati ni konakata. Reizouko ni nani mo nakata. Past negative nakata form. Okay? Verbs in the short form. Kapag future affirmative, taberu, hanasu, suru. Okay? Paano naman kapag i-adjectives? For example, kirei. Kirei ba? Omoshiroi na lang. Omoshiroi. Ba? Pag future affirmative, omoshiroi. Omoshiro kunai. Omoshiro katta. Omoshiro kunakatta. But this time, verb muna tayo. Taberu, tabenai, tabeta, tabenakatta. Hanasu, hanasanai. Hanashita, hanasanakatta.
suru, shinai, shita, shinakata. So we have seen the ta and nai forms. These are short forms that can be used in an informal context to complete sentences. These forms are not only applied to verbs but also to adjectives and nouns. Okay, ito yung ginawa natin last time, yung activity. Excuse lang saglit ha. Grabe, nakakatuyo talaga ng lalamunan kapag dire-diretso ka nagsasalita. Okay, paano kayo kino-construct kapag i-adjective na adjective and noun? Kapag i-adjective, ang present affirmative natin is sonomamma. So pag sinabi sonomamma, as is, wala kang babaguhin. Pero kapag na at saka noun adjective, ang present affirmative niya is may da, genki da, gakusei da. Okay? Kapag present affirmative. Kapag present negative naman, nakanai form, okiku nai. Okiku nai. Genki janai. So kapag na adjective tsaka noun, ang ilalagay nyo lang, idudugtong nyo, i-conjugate nyo is janai to make it negative and present. Janai. Na, tsaka noun, adjective. Ay, na, adjective, tsaka noun. Okay? Kapag past affirmative naman, okikata. Kata ang idudugtong mo, i-conjugate mo sa i-adjective. While na adjective and noun is datta. Yung both, okay? Kapag i-adjective, kata. Kapag past affirmative. While na adjective and noun is datta. Kapag negative naman, tapos past, okiku nakata. So, nakata ang i-conjugate mo sa i-adjective. While na adjective and noun is janakata. Okay po, janakata. To omoimasu. So, to omoimasu is used to express a thought or opinion. So, opinion mo, kung ano yung iniisip mo, that is to omoimasu. Pero dapat, ang adjective mo, ang noun mo is naka-present affirmative. Like this one, oh. I'm sorry, not necessarily present affirmative. Okay, wait lang. At basahin muna natin yung yung meaning. The particle to is used to indicate the thought. So kailangan may particle to. Omoimasu is the verb omo in the present affirmative form for the subordinate clause. The short form is used and the polite form is never used with these expressions. So, the short form is used. So, kailangan naka-short form ang verb or ang adjective and the polite form is never used with these expressions. Hindi daw ginagamit ang expression na to sa mga polite form. Construction, subordinate clause in the short form. So, kailangan naka-short form po yung verb natin o yung adjective natin plus to plus omoimasu. So, paano ba yan paano ba yan ginagawa sa sentence? For example,
Sara-san wa shigoto de konai to omoimasu. Okay? Kung mapapansin nyo, ang kunai, nakasimple lang siya or naka-short form pero negative. And then, the particle to. Okay? Para indicate yung thought. And then, omoimasu. Ito, kore wo yoku tsukau. Pag sinabing yoku tsukau, madalas ginagamit. Okay? Another, omoshiroi to omoimasu ka? Omoshiroi to omoimasu ka? Kono shashin wa kirei da to omoimasu. Tanaka-san wa ginkoin da to omoimasu. So, as you notice, may da kasi nga this is present affirmative na adjective kirei. Okay, kirei da. Okay? Na adjective and noun kapag present affirmative may da. Kono shashin wa kirei da to omoimasu. It doesn't need to agree with the tense of the subordinate clause. So, hindi kailangan niya mag-agree sa tense. For example, I think it is difficult. Muzukashi to omoimasu. Muzukashi to omoimashita. So again, hindi niya kailangan mag-agree with the tense of the subordinate clause. Pwede mo pa rin siyang gamitin. Likewise. Tapos ang to iimas naman is an expression for quotation. Sa particle to is used to indicate the quotation. Imas is the verb you to say in the present affirmative form. So kapag omoimas, iniisip mo lang opinion mo. Pero kapag to iimas, sinasabi naman yan. Subordinate clause in the short form plus to plus imas. So for example, Ken-san wa takusan shiken ga aru to imashita. So sabi ni Ken. So may tinutukoy kang tao. Ano? Sabi ni Ken, marami daw exam. Marami daw siya sinagutan na exam. Okay? In fact, to omoimashita can sound a little strange. So, it is better to use to itemashita. So, minsan daw, strange daw ang to imashita. So, ang ginagamit natin, to itemashita. Pero technically, both of these are the same. Tulad kanina sa nakere wa ikimasen, yung ganon. Nakote wa ikimasen. So, same lang din yan. Ken-san wa takusan shiken ga aru to itemashita. So, itemashita or to imashita, same lang yan. Sara-san wa ashita gakko ni konai to itemashita. So, sabi ni Sara-san, hindi daw siya pupunta bukas sa school. Nihon de wa asa ohayo to imasu. Ken-san wa shiken wa muzukashi katta to itemashita. So, another tsumori. So, plano ito, plano. Tsumori des is used to express intention and future plans using the appropriate verbs. So, etong tsumori ay yoku tsukau. Madalas ginagamit sa Japan. Verb in the short form plus tsumori. Okay? Rainen nihon ni ikot tsumori des. So, plano mong pumunta ng Japan. So, kapag may sinasabi kang plano, kung may gusto kang, may sinasabi kang plano, ang gagamitin mo is tsumori des. So, you have a plan. Kahit ano pa yan. Ninengo daigaku de eigo wo benkyū suru tsumori des. So, plano mong pumunta paano mo mag-aral? Mag-aral ng eigo sa daigaku in 2 years. So, for future, future tense yan. For future yan na gusto mong gawin. Tsaka mo gagamitin ang tsumori des. So, not technically naman na matagal na masyadong future. Kahit mamaya na future, pwede man din.
For example, may tirang ulam na isda. Kasi sinabihan mo yung kasama mo, ato de, sono sakana wo taberot sumuri des. So mamaya bala kong kainin yan. Okay, hindi naman necessary na matagal na panahon. Basta sinasabi, as long as plano mo, as long as gagawin mo siya, tas intention mong gawin siya talaga, pwede mong gamitin ang sumuri des. Okay? In case of the present negative form, the verb in the nai form sumuri des literally means to plan not to do something. So kapag naka-nai form ang verb, pwede mo pa rin gamitin ang sumuri kahit negative. So hikoshi shinai sumuri des. So as you notice, shinai, that is negative, and sumuri, plano. So, plano mong wag lumipat. Pag sinabing hikoshi, lumipat. Halimbawa, ikaw ay lilipat ng apartment. O, yan. Yan ang gagamitin mong nihongo, hikoshi. Okay? Apart from nai tsumuri des, tsumuri wa arimasen is also the negative form of tsumuri des. This form is used to express the strong negative intention. Hikoshi surut sumuri wa arimasen. So kapag arimasen, that is polite version of sumuri shinai nai tsumuri des. So that is a polite form of nai tsumuri des, tsumuri wa arimasen kasi nga masen. Okay? Ku, tapos tinaru or to become. Naru means to become, indicating change of state or a transformation. Ay, last na pala to. I-adjective, kay remove i, add ku, and naru. So, for example, yasui, yasuku, narimas. So, magmumura na daw yan. Shizuka, ni narimas. It becomes calm o tatahimik na daw. Sensei ni narimas. Magiging sensei. Pwede rin, sensei ni naru koto des. To be a teacher. Same lang din yan sa ni narimas. Polite lang ang narimas. Okay? Atsuku, narimashita. So, naging mainit. Nihon no seikatsu ga suki ni narimashita. Okay? Naru, kapag base form, narimas. Kapag polite, present, tapos affirmative, narimashita. Past and affirmative. Narimasen, past present negative. Narimasen deshita, past and negative. So yung mga kino-conjugate dito guys, ito lang din yung mga past lessons natin. Okay? So please memorize or please review yung mga past lessons kasi paulit-ulit lang naman ito. Ang nagbabago lang is yung mga dulo niyan. Kung ano, kung to imas bayan, sumuri des bayan. So, make sure na ang mga adjective mo, memorize mo. Ang verbs mo, memorize mo. Kasi kahit nababasa mo siya, kung hindi mo siya alam kung ano yun, hindi mo rin maiintindihan. So, make sure to memorize your verbs, your adjectives. Pag-focus ka muna sa N5 adjectives mo, N5 verbs, N5 na adjectives, N5 na adverbs. Yan. Kasi ang N4, ano lang din yan, yung level up na N5 version lang din yan, so on and so forth. So, make sure na ang N5 mo, yung foundation mo is memorize mo. Okay po. So, that is the last slide. Yan. See you on Wednesday. Minasang. Thank you, Sensei. Baka may questions kayo Arigato, or whatsoever. Sensei. Wala na. Arigato, sensei. And so far, Sensei, overlord na. Oh. Overload. Overload. Sige, Overload sige. na. Sige na, magpahinga na ang lahat at anong oras na. Pasensya na at nalita ko. May work Sige, ka. Arigato, Sensei, upload mo ba yan sa Oo, YouTube? upload ko to para kahit paano mare-review nyo, ha? Ikaw, Sige, sige. Jen, pumasok ka na, ha? 2 meetings na lang. Oo, Sensei.
Pasok ako dyan. Duda na naman ako sa'yo. Sige na. Di ba? Jamatan eh. Diyan eh. Yasumi. Diyan. Ay, Jomel. Ya, sa'yo na.